ओम श्री रामदूताय नमः। मित्रों नमस्कार। इस नारद पुराणोक्त मारुति कवच में हनुमान जी को प्रत्येक श्लोकों के द्वारा नमस्कार किया गया है और उन्हें राम का बाण कहकर संबोधित किया गया है। इस कल्याणकारी मारुति कवच का जो भी साधक प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो प्राणी इस कवच को अष्टगंध से लिखकर अपने गले या अपनी दाहिनी भुजा में धारण करता है उसे हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। यदि 1,00,000 बार श्रद्धा एवं भक्ति से इस कवच का पाठ करके इसे सिद्ध कर लिया जाए तो असाध्य कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यामक्षघ्नः सौम्ये सागरतारकः ऊर्ध्वं पातु कपिश्रेष्ठः केसरीप्रियनन्दनः अधस्ताद्विष्णुभक्तस्तु पातु मध्ये च पावनिः लङ्काविदाहकः पातु सर्वापद्भ्यो निरन्तरम् सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः भालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारे च पातु नः प्लवगेश्वरः कपोलौ कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनासूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः पातु कण्ठे तु दैत्यारिः स्कन्धौ पातु सुरारिजित् भुजौ पातु महातेजाः करौ च चरणायुधः नखन्नखायुधः पातु कुक्षौ पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्कानिभर्जनः पातु पृष्ठदेशे निरन्तरम् नाभिं श्रीरामभक्तस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः गुह्यं पातु महाप्राज्ञः शक्तिनी अतिथिप्रियः ऊरू च जानुनी पातु लङ्काप्रासादभञ्जनः जङ्घे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्धारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गानि पातु सत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलीः सदा मुखाङ्गानि महासूरः पातु रोमाणि चात्मवान् दिवारात्रौ त्रिलोकेषु सदा गतिसुतोऽवतु स्थितं व्रजन्तमासीनं पिबन्तं जक्षतं कपिः लोकोत्तरगुणः श्रीमान् पातु त्र्यम्बकसम्भवः प्रमत्तं वा शयानं गहनेऽम्बुनि स्थलेऽन्तरिक्षे ह्यग्नौ वा पर्वते सागरे द्रुमे सङ्ग्रामे सङ्कटे घोरे विराड्रूपधरोऽवतु डाकिनी शाकनी मारी कालरात्रि मरीचिका शयानं मां विभुः पातु पिशाचोरगराक्षसीः दिव्यदेहधरो धीमान् सर्वसत्त्वभयङ्करः साधकेन्द्रावनः शश्वत् पातु सर्वत एव मां यद्रूपं भीषणं दृष्ट्वा पलायन्ते भयानकाः स सर्वरूपः सर्वज्ञः सृष्टिस्थितिकरोऽवतु स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः
साक्षाद्देवो महेश्वरः सूर्यमण्डलगः श्रीदः पातु कालत्रयेऽपि मां यस्य शब्दमुपाकर्ण्य दैत्यदानवराक्षसाः देवा मनुष्यास्तिर्यञ्चः स्थावरा जङ्गमास्तथा सभयाभयनिर्मुक्ता भवन्ति स्वकृतानुगाः यस्यानेककथाः पुण्याः श्रूयन्ते प्रतिकल्पके सोऽवतात् साधकश्रेष्ठं सदा रामपरायणः वैधात्रधात्री प्रभृति यत्किञ्चिद्दृश्यतेत्यलं विद्धि व्याप्तं यथा कीश रूपेणानञ्जनेन तत् यो विभुः सोऽहमेषोऽहं स्वीयः स्वयमडुर्बृहत् ऋग्यजुःसामरूपश्च प्रणवस्त्रिवृदध्वरः तस्मै सर्वस्मै च सर्वस्मै नतोऽस्म्यात्मसमाधिना अनेकान्तब्रह्माण्ड धृते ब्रह्मस्वरूपिणे समीरणात्मने तस्मै नतोऽस्म्यात्मस्वरूपिणे नमो हनुमते तस्मै नमो मारुतसूनवे नमः श्रीरामभक्ताय श्यामाय महते नमः नमो वानरवीराय सुग्रीवसख्यकारिणे लङ्काविदहनाथाय महासागरतारिणे सीताशोकविनाशाय राममुद्राधराय च रावणान्तनिदानाय नमः सर्वोत्तरात्मने मेघनादमखध्वंस कारणाय नमो नमः अशोकवनविध्वंस कारिणे जयदायिने वायुपुत्राय वीराय आकाशोदरगामिने वनपालशिरश्छेत्रे लङ्काप्रासादभञ्जिने ज्वलत्काञ्चनवर्णाय दीर्घलाङ्गूलधारिणे सौमित्रिजयदात्रे च रामदूताय ते नमः अक्षस्य वधकर्त्रे च ब्रह्मशस्त्रनिवारिणे लक्ष्मणाङ्गमहाशक्ति जातक्षतविनाशिने रक्षोघ्नाय रिपुघ्नाय भूतघ्नाय नमो नमः ऋक्षवानरवीरौघ प्रासादाय नमो नमः परसैन्यबलघ्नाय शस्त्रास्त्रघ्नाय ते नमः विषघ्नाय दुषघ्नाय भयघ्नाय नमो नमः महारिपुभयघ्नाय भक्तत्राणैककारिणे परप्रेरितमन्त्राणां स्तम्भकारिणे पयः पाषाणतरणकारणाय नमो नमः बालार्कमण्डलग्रासकारिणे दुःखहारिणे नखायुधाय भीमाय दन्तायुधधराय च विहङ्गमाय शर्वाय वज्रदेहाय ते नमः प्रतिग्रामस्थितायाथ भूतप्रेतवधार्थिने करस्थशैलशस्त्राय रामस्त्राय ते नमः कौपीनवाससेतुभ्यं रामभक्तिरताय च दक्षिणशाभास्कराय शतां चन्द्रोदयात्मने कृत्याक्षतव्यथाघ्नाय सर्वक्लेशहराय च स्वाम्याज्ञापार्थसङ्ग्राम सख्यसञ्जयकारिणे भक्तानां दिव्यवादेषु सङ्ग्रामे जयकारिणे
किल्किलारवकाराय घोरशब्दकराय च शर्वाग्निव्याधिसंस्तम्भकारिणे भयहारिणे सदा वनफलाहार संतृप्ताय विशेषतः महार्णवशिलाबद्ध सेतुबन्धाय ते नमः। श्रीरामाय नमः। प्रिय मित्रों, भगवान श्री राम जी के द्वारा रचित भगवान हनुमान जी का यह हनुमद अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इसका पाठ श्रवण करने से सभी प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री सीतारामौ विजयते। ओम हनुमानंजना सोनुर्धीमान् केसरीनन्दनः वातात्मजो वरगुणो वानरेन्द्रो विरोचनः सुग्रीवसचिवः श्रीमान् सूर्यशिष्यः सुखप्रदः ब्रह्मदत्तवरो ब्रह्म भूतो ब्रह्मर्षि सन्नुतः जितेन्द्रियो जिताराति रामदूतो रणोत्कटः सञ्जीवनी समाहर्ता सर्वसैन्यप्रहर्षकः रावणाकम्प्य सौमित्री नयनस्फुटभक्तिमान् अशोकवनिकाच्छेदी सीतावात्सल्यभाजनम् विषेददभूमितन यार्पितरामाङ्गुलीयकः चूडामणिसमानेता रामदुःखापहारकः अक्षहन्ता वीक्षतारिस्तृणीकृतदशाननः कुल्याकल्पमहाम्भोधिसिंहिका प्राणनाशनः सुरसा विजयोपाय वेत्तासुरनरार्चितः जाम्बुवन्नुतमाहात्म्यो जीविताहतलक्ष्मणः जम्बुमालिरिपुर्जम्भ वैरिसाध्वसनाशनः अस्त्रावध्यो राक्षसारिसेनापतिविनाशनः लङ्कापुरप्रदग्धा च वालानलः सुशीतलः वानरप्राणसन्दाता वालिसूनुप्रियङ्करः महारूपधरो मान्यो भीमो भीमपराक्रमः भीमदर्पहरो भक्त वत्सलो भर्तृसितासरः रघुवंशप्रियकरो रणधीरो रयाकरः भर्तार्पितसन्देशो भगवच्छिलष्टविप्रग्रहः अर्जुनध्वजवासी च तर्जिताशरनायकः महान् महामधुर्वाङ् महात्मा मातरिस्वजः मरुन्नुतो महोदार गुणो मधुवनप्रियः महाधैर्यो महावीर्यो मिहराधिककान्तिमान् अन्नदो वसुदो वाग्मी ज्ञानदो वत्सलो वशीकृताखिलजगद् वरदो वानराकृतिः भिक्षुरूपप्रतिच्छन्नो अभीतिदो भीतिवर्जितः भूमिधरहरो भूति दायको भूतसन्नुतः भुक्तिमुक्तिप्रदो भूमा भुजनिर्जितराक्षसः वाल्मीकिस्तुतमाहात्म्यो विभीषणसुहृद्विभुः अनुकम्पानिधिः पम्पा तीरचारी प्रतापवान् ब्रह्मास्त्रहत रामादि जीवनो ब्रह्मवत्सलः
जयवार्ताहरो जेता जानकी शोकनाशनः जानकी रामसाहित्यकारी जनसुखप्रदः बहुयोजनगन्ता च बलवीर्यगुणाधिकः रावणालयमर्दी च रामपादाब्जवाहकः रामनामलसद्व्यक्तो रामायणकथाधृतः रामस्वरूपविलसन् मानसो रामवल्लभः इत्थमष्टोत्तरशतं नाम्नां वातात्मजस्य यः अनुसन्ध्यं पठेत्तस्य मारुतिः सम्प्रसीदति प्रसन्ने मारुतौ रामो भुक्तिमुक्तिप्रयच्छति। श्रीघटिकाचल हनुमत्स्तोत्रम्। शङ्खचक्रधरं देवं घटिकाचलवासिनं योगारूढं ह्याञ्जनेयं वायुपुत्रं नमाम्यहम् भक्ताभीष्टप्रदातारं चतुर्बाहुविराजितं दिवाकरद्युतिनिभं वन्देऽहं पवनात्मजं कौपीनमेखलासूत्रं स्वर्णकुण्डलमण्डितं लङ्घिताब्धिं रामदूतं नमामि सततं हरिं दैत्यानां नाशनार्थाय महाकायधरं विभुं गदाधरकरो यस्तं वन्देऽहं मारुतात्मजं नृसिंहाभिमुखो भूत्वा पर्वताग्रे च संस्थितं वाञ्छन्तं ब्रह्मपदवीं नमामि कपिनायकं बालादित्यवपुष्कं च सागरोत्तारकारकं समीरवेगं देवेशं वन्दे ह्यमितविक्रमं पद्मरागारुणमणिशोभितं कामरूपिणं पारिजाततरुस्थं च वन्देऽहं वनचारिणं रामदूतनमस्तुभ्यं पादपद्मार्चनं सदा देहि मे वाञ्छितफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् इदं स्तोत्रं पठेन्नित्यं प्रातःकाले द्विजोत्तमः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः तस्याभीष्टं ददात्यासु रामभक्तो महाबलः। आज मंगलवार के दिन सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए इन स्तोत्रों को श्रवण करें और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। श्री हनुमदष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच सर्वशास्त्रार्थ तत्त्वज्ञ सर्वदेव नमस्कृत यत्त्वया कथितं पूर्वं रामचन्द्रेण धीमता स्तोत्रं समस्तपापघ्नं श्रुत्वा धन्योऽस्मि पद्मज इदानीं श्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्यया वायोरंसावतरणमाहात्म्यं सर्वकामदं वद मे विस्तराद् ब्रह्मन् देवगुह्यमनुत्तमम् इति पृष्टो नारदेन ब्रह्मा लोकपितामहः नमस्कृत्य जगन्नाथं लक्ष्मीकान्तं परात्परं प्रोवाच वायोर्माहात्म्यं नारदाय महात्मने यच्छ्रुत्वा सर्वसौभाग्यं प्राप्नुवन्ति जनाः सदा। ब्रह्मोवाच इदं रहस्यं पापघ्नं वायोरष्टोत्तरं शतं विष्णुना लोकनाथेन रमायै कथितं पुरा रमा मामाह यद्दिव्यं तत्ते वक्ष्यामि नारद इदं पवित्रं पापघ्नं श्रद्धया हृदि धारय। ॐ हनुमानञ्जनापुत्रो वायुसूनुर्महाबलः रामदूतो हरिश्रेष्ठः सूरीकेसरी नन्दनः सूर्यश्रेष्ठो महाकायो वज्री वज्रपहारवान् महासत्त्वो महारूपो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः मुख्यप्राणो महाभीमः पूर्णप्रज्ञो महागुरुः ब्रह्मचारी वृक्षधरः पुण्यः श्रीरामकिङ्करः सीताशोकविनाशी च सिंहिका प्राणनाशकः मैनाकगर्वभङ्गश्च छायाग्रहनिवारकः
लङ्कामोक्षप्रदो देवः सीतामार्गणतत्परः रामाङ्गुलिप्रदाता च सीताहर्षविवर्धनः महारूपधरो दिव्यो ह्यशोकवननाशकः मन्त्रिपुत्रहरो वीरः पञ्चसेनाग्रमर्दनः दशकण्ठसुतघ्नश्च ब्रह्मास्त्रवसगोऽव्ययः दशास्यसल्लापपरो लङ्कापुरविदाहकः तीर्णाब्धिकपिराजश्च कपियूथप्ररञ्जकः चूडामणिप्रदाता च श्रीवत्सः प्रियदर्शकः कौपीनकुण्डलधरः कनकाङ्गदभूषणः सर्वशास्त्रसुसम्पन्नः सर्वज्ञो ज्ञानदोत्तमः मुख्यप्राणो महावेगः शब्दशास्त्रविशारदः बुद्धिमान् सर्वलोकेशः सुरेशो लोकरञ्जकः लोकनाथो महादर्पः सर्वभूतभयापहः रामवाहनरूपश्च सञ्जीवाचलभेदकः कपीनां प्राणदाता च लक्ष्मणप्राणरक्षकः रामपादसमीपस्थो लोहितास्यो महाहनुः रामसन्देशकर्ता च भर्तानन्दवर्धनः रामाभिषेकलोलश्च रामकार्यधुरन्धरः कुन्तीगर्भसमुत्पन्नो भीमो भीमपराक्रमः लाक्षागृहाद्विनिर्मुक्तो हिडिम्बासुरमर्दनः धर्मानुजः पाण्डुपुत्रो धनञ्जयसहायवान् बकासुरवधोद्युक्तस्तद्ग्रामपरिरक्षकः भिक्षाहाररतो नित्यं कुलालगृहमध्यगः पाञ्चाल्युद्वाहसञ्जातः सम्मोदो बहुकान्तिमान् विराटनगरे गूढचरः कीचकमर्दनः दुर्योधननिहन्ता च जरासन्धविमर्दनः सौगन्धिकापहर्ता च द्रौपदी प्राणवल्लभः पूर्णबोधो व्यासशिष्यो यतिरूपो महामतिः दुर्वादिगजसिंहस्य तर्कशास्त्रस्य खण्डकः बौद्धागमविभेत्ता च सांख्यशास्त्रस्य दूषकः द्वैतशास्त्रप्रणेता च वेदव्यासमतानुगः पूर्णानन्दः पूर्णसत्त्वः पूर्णवैराग्यसागरः इति श्रुत्वा नारदस्तु वायोश्चरितमद्भुतं मुदा परमया युक्तः स्तोतुं समुपचक्रमे रामावतारजाताय हनुमद्रूपिणे नमः वासुदेवस्य भक्ताय भीमसेनाय ते नमः वेदव्यासमतोद्धारकर्त्रे पूर्णसुखाय च दुर्वादिध्वान्तचन्द्राय पूर्णबोधाय ते नमः गुरुराजाय धन्याय कञ्जनेत्राय ते नमः दिव्यरूपाय शान्ताय नमस्ते यतिरूपिणे स्वान्तस्थवासुदेवाय सच्चित्ताय नमो नमः अज्ञानतिमिराकार्य व्यासशिष्याय ते नमः अथाभिवन्द्य पितरं ब्रह्माणं नारदो मुनिः परिक्रम्य विनिर्यातो वासुदेवं हरिं स्मरन् अष्टोत्तरशतं दिव्यं वायुसूनोर्महात्मनः यः पठेत् श्रद्धया नित्यं सर्वबन्धात् प्रमुच्यते सर्वरोगविनिर्मुक्तः सर्वपापैर्न लिप्यते राजवश्यं भवेन्नित्यं स्तोत्रस्यास्य प्रभावतः भूतग्रहनिवृत्तिश्च प्रजावृद्धिश्च जायते आयुरारोग्यमैश्वर्यं बलं कीर्तिं लभेत् पुमान् यः पठेद्वायुचरितं भक्त्या परमया युतः सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम् सर्वज्ञानसमायुक्तः स याति परमं पदम् श्रीहनुमदष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।